puti si Jay, pre. Nandun sa puti si Jay. Shot clock 18 seconds. Dito yan, sa blue. Hoy, Pasa pala yun. pasa. 10 second shot clock. 5 second shot clock. Still. Last 2 minutes. Last 2 minutes. 15 to points. Napahabol nga lang yun, di ba? Still number 15. 35 to points. Rebound 0. Shot clock 20. Ten second shot clock. Five seconds, ball handling. Five seconds. Hoy, counted! Foul basket, foul number 35. Second foul. Second personal foul. Ilan pa time out nila? Tapos lang tayo mo dito sa akin. Dalawa isa. Dalawa isa. Dalawa isa. Tapos yung isa pa lang nagamit ko eh. Offensive rebound 50. Patay. Foul number 98. 98. Ang blue, yung blue. Yung blue. Oo. Dalawa yung puti. Oo. 98. 1, 2, 3. Third personal foul. Number 98. Time out. Time out sila. Kung white. Timeout right. 55. Sir, sa inyo ba si Sir Jay? Company Sir Jay? Nag-i-spia lang ngayon. Nag-i-spia lang. Sa'yo eh. Doon nga. Hindi, nag-i-spia lang pala. Kukuha yata ng ano to. Discarte ka na. Nag-i-scout. Nag-i-scout lang yun, sir. Palaban. Dito sila eh. Ito. Sino? Ha? Hassel. Putik
Tino, baka overtime to ah. 50 seconds. All na ba? Pasok! With ball number 16. Matay o tinga. Pasok mo. Pasok. Pero wala pa rin. Offensive rebound 15. Nak, With ball 26. overtime. Tira. Shoot. 10 second shot lang. 5 second shot lang. Pasok. Sayang. Foul number 15. Wala, tatlo. Sino? 50. Shoot. 6 seconds. Sure ball yan, sin ma'am? Overtime daw kami. Six seconds. Wala na yan. Hindi na ako. Time out. Time out. Sabi ko na nga ako eh. Time out. Out of bounds. Time out. Blue. Galing nga si ma'am. Ilan na pwede time out sa fourth quarter? Dalawa. Is 2 per team? Ilan na lahat? Apat na. Ay na dalawa sa inyo. Isa na lang po sa inyo. Wala na yan. Hindi na ang butilan niyo. Master leader yan. Nakaraan, ganun nga ginawa nyo eh. Narinig ko na sa June. Na. Okay na. Back to the ball game. Four seconds. Tira. Boom! Man of the ball game.